हेलो फ्रेंड्स नमस्कार हेल्प इन वीडियो को स्वागत। आज गोटे खुशी दिन कारण सरकार स्वयं पोर्टाल उद्घाटन कर जहाँ आज ऑनलाइन पोर्टाल आम आवेदन कर प्रथम आम रेजिस्ट्रेशन करा लॉगिन करा चलता आम रेजिस्ट्रेशन और लॉगिन पूर्व तार जो गाइडलाइन अच्छी से गाइडलाइन विषय जानीदे जमीक कि गोटे गाइडलाइन रोचे जदि आप नुआ कि पुराणा आप व्यवसाय करुँच एवं बिना सुधर आप 1,00,000 टଙ୍କା पर्यंत ऋण दिज्व से ऋणर सुध आपको दवापाई पड़ो ना। व्यवसाय ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିବା 5% ଯାହା ଅଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ 95% ସେଇଟା ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହନ କରିବେ। 1,00,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଧ ନାହିଁ, ତାପରେ ଯେତିକି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସୁଧ ରହିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍ ନେବେ ତାକୁ ଆପଣ 48 ମନ୍ଥରେ ସୁଝିପାରିବେ। ତା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆମେ ଜାଣିନେବା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଉଦୀୟମାନ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ସ୍ୱୟଂ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ 5ଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଆମ ଓଡ଼ିଶା, ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯେମିତିକି ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଇଛି swayam.odisha.gov.in। ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ ବିନା ସୁତରେ 1,00,000 ମଧ୍ୟ ଋଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ନୂଆ କିମ୍ବା ଚାଲୁ ରହୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିନା 1,00,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସୁଧ, ଋଣର ସୁଧହାର ବହନ କରିବେ ସରକାର। ଦାଖଲ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଟଙ୍କାର 5% ମୂଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ରେଷ୍ଟ ସବୁ ସରକାର ଦେବେ। ଋଣ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ବନ୍ଧକ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, ଆପଣ କୌଣସି ମର୍ଗେଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାର 4 ବର୍ଷ ସମୟସୀମା ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଦରକାର, ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଦରକାର। ବୟସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯେମିତିକି ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଛି ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ବୟସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼, 10ମ ବୋର୍ଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍, ତହସିଲଦାର ଦିଆହେଇଥିବା ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ଼ ହେବ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ହେବ, ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଯଦି ଆପଣ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଦରକାର। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଏତିକି ଇନକମ୍ କରୁଥିବେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ବିଲୋ ହେଇଥିଲେ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିବ ଆପଣ ସେଟା ବି ଦେଲେ ଚଳିବ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ପାଉଥିବେ ଆପଣ ବି ସେଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଉଦ୍ୟମୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ କେମିତି କରିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି, ଆପଣ ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ ଉଦ୍ୟମୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେମିତି ହୁଏ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିନଥିବେ ରିସେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆପଣ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଏଟା ବି କହିପାରିବି। ତାପରେ ଜାତି ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯେଉଁମାନେ PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି SC ST ଏବଂ OBC କାଟେଗୋରୀରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟତା 18ରୁ 35 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆପଣ ଦରକାର। ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କିନ୍ନର ଋଣ ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୟସୀମା 40 ବର୍ଷ। ଯେଉଁମାନେ SC ST ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କିମ୍ବା କିନ୍ନର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପକାଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମାନେ 18ରୁ 35 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକାଇ ପାରିବେ, ବୁଝିଲେ। ତାପରେ କାଳିଆ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ପରିବାର କିମ୍ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଥିବା ପରିବାର। ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା କିମ୍ବା କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ରହିଥିବେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଆପଣ ରହୁଥିବେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ରୋଜଗାର କରୁଥିବେ, ଯଦି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ରହୁଥିବେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ରୋଜଗାର କରୁଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଏହି ସ୍ୱୟଂ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ। 1,00,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ମିଳିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଉଦ୍ୟମୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ଫ୍ରି ଲେଖା ହେଇଛି ଉଦ୍ୟମ ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କିମ୍ବା ସହାୟକ ନମ୍ବରଧାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଆପଣ ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି। ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ swayam.odisha.gov.inରେ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆପଣ ଯାଇକି ବି କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାହୁଁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ନିଜ ଋଣ ଦରଖାସ୍ତ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ, ପୌର ପରିଷଦ, ମହାନିଗମ ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନକାରୀ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାହା ଆବେଦନ ସମୟ ଦର୍ଶାଇବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସିବ ହୁଇଚ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆପଣ ତା ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେବେ, ତାପରେ IFSC କୋଡ଼ ଦେବେ, ଯାହା ବି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବା କଥା ଦେବେ। ଆବେଦନ ଆସନ୍ତା 23/2/2024 ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଉଦ୍ୟମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ ତାପରେ ଆପଣ ଏଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଶକ୍ତି
पंचायतराज पानीय जल विभाग गृह निर्माण और नगर उन्नयन विभाग देखो ये सब क्लीयरली लिखी देखो आपड़ जब यहाँ फॉर्म पकाइवाई चाहूँगी ता पूर्व आप उद्यमी रेजिस्ट्रेशन करने पड़ो जो मैंने चाहूँगी उद्यमी रेजिस्ट्रेशन केमी करेंगे या परवर्ती भिडियो आपको जन कि उद्यमी रेजिस्ट्रेशन कर तेणुक आप जो मैंने भी देखुं प्लीज काली रिभिजिट करेंगे यही सैट को जदि आप भिडियोटी भल लगी आप लाइक करेंगे शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चलते आम जाना रेजिस्ट्रेशन केमी करेंगे और लॉगिन केमी करवा देखो रेजिस्ट्रेशन करने ये क्लिक करेंगे लॉगिन करने ये क्लिक करेंगे जदि आप गाइडलाइन संपूर्ण पढ़ाई चाहूँगे या क्लिक करेंगे तेणु तुम गाइडलाइन सब जानवे जो चाहूँ रूराल ओडिया ओडिया भी क्लिक करेंगे गोटे देखो ओडिशा सरकार पानीय जल विभाग गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा यही चाहिए जदि यहाँ को पढ़ी पारे मुझे आपको गाइडलाइंस देखईदेली जोटा ए सरकार तरफ समस्त न्यूज़ पेपर प्रकाश पाई से गाइडलाइंस टाक मुझे सामने शो करें यहाँ तार ऑफिशियल गाइडलाइंस यहाँ भी आप पढ़ी पारे मुख्य वैशिष्ट्य यहाँ संपूर्ण आप पढ़े पढ़ी सारापर आप केमी रेजिस्ट्रेशन करेंगे आम चलतु जाना रेजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तापर आवेदनकारी बरणी अंचल चयन करूँ ग्रामांचल सहरांचल आम ग्रामांचल जेहेतु ग्रामांचल जिला आपंकर जहाँ भी जिला बाछे तापर ब्लॉक बाछे तापर ग्राम पंचायत बाछे तापर ग्राम बाछे पोस्टल पिनकोड आप जहाँ भी बाछे नाम आप जहाँ थी बापा नाम लिखे माता नाम लिखे आपणकर लिंग जहाँ भी थी लिंग चूज करेंगे वैवाहिक स्थिति जहाँ भी थी आप म्यारेड कि अनम्यारेड से भी बाछे ये सामाजिक वर्ण बाछे भिन्नक्षम हाँ कि ना भिन्नक्षम जब हाँ थे हाँ लिखे जो ना लिखिए ना लिखे जन्म तारीख आप देवे बयस ऑटोमेटिकली आपंकर आसीज मोबाइल नंबर देवे ये आधार नंबर देवे तापर उद्यमी रेजिस्ट्रेशन असिस्टेंट नंबर ये आपको कही रखे जो मैंने उद्यमी रेजिस्ट्रेशन करना से पकई पारे ना तेणुक आपको उद्यमी रेजिस्ट्रेशन करने पड़ो तेणुक या परवर्ती भिडियो आपको रिसेंट उद्यमी रेजिस्ट्रेशन केमती होची आप जानीपर जो मैंने आगुरी करता तो पुराना प्रोसेस सेटा भी मुझे भिडियो चेक करके आप भी देखिपारे मो ओल्ड भिडियो जाकि देखिपारे उद्यमी रेजिस्ट्रेशन केमती भी जानीपर जो मैंने भी चाहूँगी नुआ केमती करेंगे से आज मो चैनल को सब्सक्राइब करने पड़ो कारण सब्सक्राइब आप जब न करेंगे काली जो भिडियोटा अपलोड हम उद्यमी रेजिस्ट्रेशन केमती करें उद्यमी रेजिस्ट्रेशन काली कर सारापर यहाँ आम आउ थे पुणी फॉर्म फिलअप करिया फॉर्म फिलअप कर सारापर आम सबमिट करवा तापर देखो सबमिट कर सारापर आपने जो लॉगिन लिखाई लॉगिन उपर क्लिक करेंगे आप्लिकांट जो लिखाई आप्लिकांट यहाँ हूँ स्टेट लॉगिन स्टेट जो अच्छे भुवनेश्वर से लॉगिन करेंगे डिस्ट्रिक्ट मैंने आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो मैंने अथॉरिटी से लॉगिन करेंगे बीपीसी कि वीडियो जो बीपीसी जो अच्छे आरएस से लॉगिन करेंगे कि वीडियो लॉगिन करेंगे बैंक लॉगिन जो बैंक आपको टंका दब से बैंक भी एटार लॉगिन कर तेणुक आप जेहतु आप्लिकांट जेहतु अप्लाई करप्लिकांट उपर क्लिक करेंगे पंजीकरण पर निज आधार कार्ड मोबाइल नंबर जरिए लॉगिन करूँ देखो आप उद्यमी रेजिस्ट्रेशन नहला जाए आप रेजिस्ट्रेशन करें तेणुक लिखाई पंजीकरण पर आम तो ये पंजीकरण करना जेहेतु पंजीकरण करना आम जो पंजीकरण करवा आम लॉगिन करवा लॉगिन करके आम अप्लाई करवा ये एतिक जिनस तेणुक आमको प्रथम उद्यमी रेजिस्ट्रेशनटा करने पड़ो आम अप्लाई करवा तेणुक जेहेतु ये प्रथम करी सरकार तरफ स्वयं जेहेतु 23 तारीख सरकार एटा ऑनलाइन पोर्टाल अप्लाई करने सुजोग देते आम 2 ରୁ 3 दिन अपेक्षा करवा तापर आम अप्लाई करवा प्रथम आज आप जो मैंने नुआ देखते लाइक करूँ शेयर करूँ और सब्सक्राइब कर दी था काली उद्यम पोर्टाल रेजिस्ट्रेशन कर तार आईडी बाहर आम एटा अप्लाई करवा से संपूर्ण भिडियो आप जानीपर जो मैंने नुआ देखते सब्सक्राइब कर था रही जय जगन्नाथ।